هذا العدد برعاية الكندي. سلام. خصصنا مؤخرا عددنا لموضوع ضغط الدم. وضحنا لكم هذا المرض من أين يأتي، مضاعفاته وطرق العلاج الحالية. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter devant un constat unanime. Les spécialistes déplorent le faible niveau du diagnostic de l'hypertension artérielle en Algérie. Quelles sont les raisons et les conséquences de cette situation? L'HTA peut-elle être le témoin d'une maladie sous-jacente? Elle est d'ailleurs considérée aujourd'hui comme un facteur de risque rarement isolé. أسباب وعواقب هذا المرض: هل يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم شاهدا على مرض كامن؟ يعتبر أيضا عامل خطر نادر ما يتم عزله. مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir de nouveau avec nous ce matin dans les studios le professeur Djamaleddine Nibouche. Bonjour professeur. Bonjour monsieur El-Hari. Chef de service cardiologie au CHU Hussein Daïd d'Alger. Ce constat de faible niveau de diagnostic de l'hypertension artérielle en Algérie, vous le partagez bien sûr avec nous professeur. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on fait ce constat aujourd'hui? Très bien, je vous remercie d'abord de votre invitation. Alors là, votre question est très pertinente et il s'agit en fait d'une maladie chronique qui est très étendue dans le monde et qui touche toutes les populations de tous les pays du monde. Cette maladie chronique, comme beaucoup d'autres, a certaines particularités. C'est que, au début de la maladie, lorsqu'elle s'installe, et même à sa phase d'état, elle ne donne aucun signe. هذا المرض ما عنده حتى عرض. والإنسان اللي عنده هذا المرض ما يشكي بحتى ألم، وهذا اللي يديه ما يروحش إلى الطبيب باش يديرلو الكشف المبكر. On peut citer une autre maladie de ce type. نقدروا نقولوا باللي مرض السكري هو كما ارتفاع الضغط الدموي، ما عنده حتى عرض حتى يكونوا مضاعفات باش يبان. Et tout ce temps-là, tout ce laps de temps fait que la maladie existe, la maladie évolue, la maladie va ronger les organes et le malade ne va consulter que lorsque les premiers signes de gravité apparaissent. Ceci n'est pas particulier à l'Algérie. هذا مش متخصص. يعني في العالم كامل الجزائر on est devant ce constat. كل البلدان عندهم هذا المشكل. عندهم هذا المشكل، ولهذا البلدان المتقدمة داروا استراتيجية منذ 20 سنة أو أكثر، وخاصة في أمريكا وفي اليابان والآن في الصين والبلدان الأوروبية، استراتيجية بتاع الكشف المبكر الذاتي نفسيا إنسان. c'est l'auto-diagnostic, c'est-à-dire qu'avec des moyens très simples، أدوات يعني بسيطة جدا، يقدر الإنسان هو بالذات يكشف المرض تاعو. Alors, de quoi il s'agit, professeur? في المنزل تاعو. كيفاش يدير؟ Concernant l'hypertension artérielle, ceci est très facile, c'est d'avoir donc un instrument qui doit être automatique. C'est-à-dire que le malade ne touche rien du tout, qu'un seul bouton. L'appareil fait tout. Il doit cependant savoir le placer au niveau du bras. On fera peut-être une démonstration sur la prise tensionnelle un jour, si on fait la prise tensionnelle, parce que c'est très important d'éduquer la population et non pas le patient. Les gens se trompent souvent. Ils éduquent le patient et ils oublient la population saine. Or, il faut éduquer la population saine aussi. Susceptible d'être hypertendue. Oui. Ah oui. Alors, on met le brassard
il y a des moments où il faut prendre l'attention, effectivement, on appuie sur le bouton et automatiquement on a les chiffres. Mais attention, c'est le médecin qui doit interpréter les chiffres. Et ce n'est pas le sujet, je dirais pas malade. Exact. هو الطبيب القرار عند الطبيب الكشف عند الطبيب التشخيص عند الطبيب كلش عند الطبيب ولكن الإنسان يقدر يعني مباشرة يعطي يعني الأرقام إلى الطبيب اللي هو يعطي يعني التشخيص نتاع المرض هل عنده ارتفاع الضغط الدموي est-ce qu'il a une hypertension artérielle ou pas. Donc ce que vous dites est très important parce qu'il y a deux points. Premièrement, il y a la maladie qui n'est pas diagnostiquée. On va donner le dernier pourcentage. Je vais vous donner le pourcentage algérien. À combien vous serez étonné. Le deuxième point, il y a ce qu'on appelle l'hypertension artérielle cachée. Le sujet est hypertendu, mais lorsqu'il va chez le médecin, et si le médecin prend sa pression artérielle en cabinet médical, il la trouvera normale, alors qu'il est hypertendu. Et ça, beaucoup ne le savent pas. C'est le syndrome de la blouse blanche ou c'est quoi ça? Non, le syndrome de la blouse blanche, c'est l'inverse. D'accord. C'est l'augmentation de la pression artérielle en cabinet médical. Parce qu'on voit le médecin en face. Voilà. Mais l'hypertension cachée, c'est d'avoir une tension normale chez le médecin, mais en dehors de la consultation, la tension augmente. Et quand vous voyez quelqu'un qui prend la tension artérielle chez lui, il vous dit, moi, j'ai 18, 10. Quand je vais chez le médecin, j'ai 12, 7. Alors, est-ce que c'est rassurant? Chez le médecin, 12, 7. Peut-être que chez moi, je ne prends pas la tension de façon efficace, normale. Non, parce que vous avez une hypertension cachée. Cette notion d'hypertension cachée est très importante et fait que beaucoup de malades sont hypertendus sans le savoir. Sans être diagnostiqué. Sans être diagnostiqués. وهذا مشكل كبير ولهذا يعني الآن رانا نأكدوا عليه باللي كاين ارتفاع الضغط الدموي الخفي اللي راهو الإنسان ما يعرفش باللي عنده ارتفاع الضغط الدموي لا تونسيون حتى يحكمها هو ذاتيا في منزله. الأرقام موجودة في الجزائر. Les chiffres. نعم موجودة في الجزائر. Il y a une étude, une dernière étude que je vous donne, qui est une étude de référence, qui est valable, qui a été faite par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS, qui s'appelle Stepwise. Stepwise, en 2017, de l'OMS, vous donne une prévalence d'hypertension artérielle avoisinant les 26,3%. À peu près, donc, c'est une hypertension donc à une prévalence un peu basse par rapport aux autres études, puisque la moyenne en Algérie, je dirais que l'hypertension artérielle se situe à peu près à 30%, comme dans tous les pays du monde. Donc 30% de la population est hypertendue. Alors, ce qui est important, ce que vous dites, et je vais vous donner le chiffre, il est effarant. 71% de ces 30% de ces sujets, oui, 71% ne savaient pas qu'ils étaient hypertendus. De tous les hypertendus diagnostiqués, اللي كشفنا عليهم باللي عندهم لا طونسيون ما كانش على بالهم باللي عندهم 71% ما كانوش على بالهم باللي عندهم هذا المرض. وهذا موجود في كل بلدان العالم. وإذا كان قارنا الجزائر مع فرنسا نشوفوا باللي فرنسا عندها 50% ما عندهم حتى علم على المرض ارتفاع الضغط الدموي. وهذا مشكل كبير. مشكل كبير. هذا موجود أيضا في عدة أمراض أخرى. هدرنا على ارتفاع الضغط، هدرنا على المرض السكري، هدرنا على المرض السكري، نقدروا نهضروا على عدة أمراض أخرى، أمراض القلب.
كنا نهضروا يعني على السكتة القلبية، يكون مرض في القلب تاع شرايين القلب التاجية، يكون مرض خفي والإنسان عنده مرض خطير في القلب، وحتى نجيه السكتة القلبية وما كان حتى أعراض من قبل. إلا كان ما نديروش الكشف، وكاين الأدوات الآن اللي يمكنوا الطبيب باش يكشفوا، يروحوا يكشفوا هذا المرض، ومهم جدا باش نروحوا نكشفوا. هو الطب الحديث يؤكد هذا الكشف المبكر، ما كان حتى علامة، ولكن نروحوا للإنسان اللي عنده يعني عوامل الخطر ونروحوا نكشفوا المرض، هل عنده مرض صامت، maladie silencieuse, complètement silencieuse, qu'on va dépister. Le dépistage est très important et on axe beaucoup maintenant l'intérêt de l'autodépistage. Alors l'autodépistage, la fréquence, combien de fois par jour ou la période pour Oui, ça c'est une bonne question. D'abord l'âge. D'abord l'âge, vous avez dit tout à l'heure que c'est à partir d'un certain âge que nous devons dépister. Tout à fait. Si vous prenez le cancer du sein, que très probablement vous avez fait une émission sur le cancer du sein, vous savez que la femme doit dépister son cancer du sein. Tout à fait. Elle a donc à partir d'un certain âge qu'elle doit le faire. Ben, c'est la même chose pour l'hypertension artérielle. La dernière fois, on avait donc parlé, on avait dit qu'à partir de 30 ans, 35 ans, c'était l'âge donc du sujet hypertendu. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut dépister l'hypertension artérielle essentielle. Il est certain que chez l'enfant, chez l'adolescent, l'adulte très jeune, il faut aussi rechercher l'hypertension artérielle qui a d'autres causes. Donc la prise tensionnelle est évidemment un acte médical, mais que le malade pourrait faire, et que cet acte de prise tensionnelle doit être absolument vulgarisé. Alors à partir de 35 ans, chez tout le monde, on fait une prise tensionnelle. Et on voit sa prise tensionnelle. C'est une fois en par dehors du hasard, cabinet. Non, à partir de 35 ans, une fois par an. Certains disent que si on n'est pas hypertendu, on peut prendre la pression artérielle 5 ans après. Donc, quand on n'est pas hypertendu, on ne l'est pas. Parce que l'hypertension met beaucoup de temps pour s'installer. Maintenant, chez qui aussi? C'est ceux qui ont des facteurs de risque. Les عندهم يعني عوامل الخطر، ومن هذه العوامل الخطر مرض السكري، من عوامل الخطر البدنة l'obésité، ceux qui fument beaucoup، التدخين، وأيضا اللي عندهم ارتفاع مادة الكوليسترول في الدم، l'hypercholestérolémie. Chez la femme ménopausée, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'âge, chez le sujet donc adulte 50-55 ans, chez l'homme 60-65 ans, chez la femme c'est cette tranche d'âge où les problèmes commencent. Donc il y a... Les raisons sont multiples. Il y a des raisons multiples où on doit absolument prendre la tension artérielle beaucoup plus fréquemment. Très bien. Que dans d'autres situations. Alors, professeur Nibou, je vous pose la question lancée en préambule. Oui. L'hypertension artérielle peut-elle être le témoin d'une maladie sous-jacente? يعني هل يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم شاهد على مرض كامن؟ C'est une bonne question. Alors, je vous répondrai sur deux volets. D'abord, l'hypertension artérielle peut être associée à une autre maladie. C'est ce que vous venez de dire à l'instant. Et que cette maladie va aggraver l'hypertension artérielle. Je vous prends un exemple très simple. مثل يعني بسيط جدا لكل يعني جزائري يعرفه، هو التدخين. نعرفه باللي واحد اللي يدخن عنده ارتفاع الضغط الدموي مع الوقت. Avec le temps, on développe une hypertension artérielle, c'est un facteur de risque. واللي كان بقينا ندخنوا وعندنا ارتفاع الضغط الدموي، هذاك التدخين راح يأثر ويزيد يقوي يعني ارتفاع الضغط الدموي. Il va aggraver l'hypertension artérielle. وإلا كان عندنا بعض من عوامل الخطر أكثر،
كان عندنا تدخين بدأنا عندنا دا السكري راح يزيد يضعف أكثر وأكثر هذا المرض نتاع ارتفاع الضغط. هذا لو بروميي فولي. لو دوزيام فولي اللي طرحت السؤال عليه هو هل ارتفاع الضغط الدموي يعني يأكد باللي في بعض من الحالات فيه مرض يعني عند الإنسان. نعم، سي ليبرتونسيون ارتيريال سكوندير. نقدر نعطيك أمثال يعني كثيرة جدا. dans l'hypertension secondaire إذا كان المرأة تناول لا بيلول الحبوب تاع اللي منحها من الحمل، هذاك الحبوب يقدروا يديروا ارتفاع الضغط الدموي. هو c'est un médicament. Un médicament peut donner une hypertension artérielle. Un effet secondaire, en fait. Oui. Et c'est pour cette raison que quand on prend un médicament, on doit surveiller sa pression artérielle. Le médecin généraliste référent maintenant, puisqu'on parle de médecin généraliste référent, doit contrôler son malade, puisque c'est le référent. Et lorsque la malade, on lui dit, vous devez prendre votre tension artérielle, puisqu'il y a une automesure, à la maison, puisque vous prenez un contraceptif. ثانيا إذا كان عندنا ارتفاع الضغط الدموي عند الأطفال أو l'adulte jeune, هو il n'y a pas d'hypertension essentielle. فيه سبب. ولهذا إذا كان لقينا ارتفاع الضغط الدموي عند الأطفال لازم نحوسوا إذا كان فيه يعني مرض عند هذا الإنسان لسبب تاع ارتفاع الضغط الدموي. منها les tumeurs. عندنا لا تيمور سوريناليان، l'adénome de Kohn. عندنا لا ستينوز de l'artère rénale. عندنا لا coarctation de la route. أمراض كثيرة جدا اللي يمدوا ارتفاع الضغط الدموي. ولهذا واحد كي يكون عنده ارتفاع الضغط الدموي لازمنا نكشفوا هل عنده مرض آخر في جسمه اللي يمد له ارتفاع الضغط الدموي أو عنده أسباب أخرى. هضرنا على لا غيغليس اللي كنا وقلنا اللي يتناول بزاف لا غيغليس راح يمد له ارتفاع في الضغط الدموي. يعني فيه أسباب وكي ما نلقاوش الأسباب، وهذه في أكثر من 95% رانا نقولوا باللي هذا يا ارتفاع الضغط الدموي سون هيبرتونسيون ارتيريال اسونسيال. السبب هو تاعها هو وراثي، donc elle est très probablement de cause génétique. Alors, on estime que c'est la première cause de consultation de médecine générale dans le monde. Vous confirmez? Oui, je confirme, étant donné que la prévalence est très élevée. Nous avons 30% de la population qui est hypertendue. Vous vous rendez compte le nombre c'est conséquent. C'est conséquent. Et ça ne peut être que le premier motif de consultation. Alors là, je vous dirais que l'hypertension artérielle augmente avec l'âge. Vous avez 62% de sujets hypertendus à partir de 60 ans, ce qui est donc très entre 60 et 70 ans. 62% de population mondiale est hypertendue, plus de la moitié. Alors vous vous rendez compte, ce nombre impressionnant. La prévalence de l'hypertension est nettement supérieure à la prévalence du diabète et nettement supérieure à toutes les autres maladies chroniques. Et c'est pour cette raison que c'est la première cause le premier motif de consultation. On n'arrête pas de parler d'hypertension artérielle, mais on a l'impression que la population n'est pas vraiment consciente des dangers. مراهيش يعني تخمم على الأخطار تاع هذا الضغط الدموي. Oui, vous avez entièrement raison. هذا أكيد جدا لأن الإنسان في كل العالم إنسان لابد يعرف خطورة المرض، ولكن ما يعرفش خطورة. Il n'est pas conscient de la gravité d'une maladie. Vous prenez par exemple la maladie Covid, vous lui dites vaccinez-vous parce que c'est dangereux, vous risquez de mourir. Ben, il n'est pas conscient du danger d'avoir la maladie. Or, chez l'hypertendu, il a la maladie.
il voit qu'un sujet, son voisin, son parent a fait un accident vasculaire cérébral Dû à l'hypertension. artérielle et qu'il en est mort ou qu'il est resté handicapé. ولكن هذيك الخطورة اللي راهو يشوف فيها ومأكدة ويعيشها ما يحسهاش في روحه. ما يحسهاش هو في ذاته ما يحسهاش. Pourquoi le malade refuse l'hypertension artérielle, spécialement cette maladie, يعني يرفضها ما يقبلهاش المرض. كل مرض مرفوض وخاصة في بدايته. لماذا؟ لأن الإنسان ما يقبلش باللي راهو مرض، يعرف باللي مرض خطير، ولهذا يقول لك هذا المرض يكون عند بعض من المرضى الأخرى الناس، ولكن ما يقيسليش، وكي يقيسوا يقول لك هذا غير ممكن. C'est un déni, c'est un refus. C'est le déni de la maladie. Et le déni de la maladie est connu. الإنسان يعني ربي سبحانه ما يتقبلش المرض. Très bien. Les dernières recommandations, professeur Nibouche, pour qu'on fasse plus de diagnostics, pour que le malade, celui qui nous regarde, ou même l'entourage familial, pousse oui. la personne à s'auto-diagnostiquer. J'ai un message très important. Nous vivons actuellement donc un progrès considérable technologique. Et la technologie a mis entre les mains du malade ou même de l'individu, de la personne, de l'humain, des moyens technologiques peu coûteux, très simples à utiliser, mais dont le bénéfice est immense. Regardez ce qu'on peut avoir à la maison. شوفوا واش نقدروا يكون عندنا في المنزل، وهذا نأكدوا دائما. تجيني الأم تجيب لي يعني طفل تاعها مريض، تقول لي عنده الحمى، نقول لها وشحال؟ ما كيلتهاش. ولماذا؟ نقول لها ما كيلتهاش. قالت لي ما عنديش ترمومتر. كيفاش يعني في المنزل ما كانش ترمومتر مهم جدا، وخاصة الآن مع الكوفيد لازم ان ترمومتر. ودروك ترمومتر اوتوماتيك ماشي كيما بكري ميركور، لازمك تشوفو تهبط الميركور وتشوفو. دروك اوتوماتيك تحط عندك ميم لالارم تقول لك خلاص نحيه، تنحي وتشوف. الام لازم تعلم تستعمل الترمومتر، كل انسان يعرف باش والترمومتر مهم جدا في المنزل. هذا هو كيفاش نديرو ان دياغنوستيك. ليبرترميت ان دياغنوستيك عنده الحمى ولكن كيلها، هذا غير موجود في الجزائر. دائما نقول او عنده الحمى ولا غير لقيتو سخون الصباح، ولكن خديتي له التمبيراتور. صح. الانسان عنده الم في راسو، الا كان باش يروح للطبيب قبل ما يروح للطبيب يقدر يعبر لا طونسيون تاعو في المنزل تاعو. ولهذا كاين الامكانيات موجوده لي طونسيومتر اوتوماتيك. طونسيون اوتوماتيك با نيمبورت كيل طونسيومتر اوتوماتيك. يسقسي الطبيب تاعو يعطي له لا مارك اللي توالم. كاين في الانترنت لي مارك اللي اومولوجي، يروح يشريه، وهذا كي يشريه يراو عنده سنوات باش يستعملوا. وماشي غير هو، ماشي غير العائله ديالو، العائله تاعو، الفوازان تاعو الا كان حب ولا في كل يعني. هذاك الترمومتر راهو يعني يكشف له مرض خطير وخطير جدا في دقيقه واحده. طونسيومتر في دقيقه واحده، وعائله تاعو كامله، ويقدر مام يتبع لا طونسيون تاعو بلا ما يروح يشوف الطبيب، بلا ما يعيط لانفيرميير روح قيس لي. هذا هو الطب يعني الوقائي جديد، لا ميديسين بريفونتيف اللي راهي موجوده في العالم كامل. نقدر نقول لك بور لو ديابيت في كل منزل، وهذه نقولها الجلوكومتر. شري جلوكومتر يعطيه لك باطل جلوكومتر، ما تشريش باطل عندك. ولي بوندلات شري لي بوندلات، وكاين يعني كل عام تعبر لا جليسيمي تاعك، شوف وين راك الدور. ما تروحش لابوراتوار وين تخلص بالك تدخل 50,000 باش دير لا جليسيمي، في دارك موجوده. شوف كل اذا كان وصلت ل 50 سنه و 40 سنه و 50 سنه
كل عام وإلا كان شفت بدا يطلع السكر في هذاك الوقت تروح تشوف الطبيب، لأن راكو بداك السكر، ماشي تخليه حتى يطلع لك 3 غرام تدخل في الكوما. ولا عندك مرض القلب، حنا يجونا عندهم مرض القلب، السكتة قلبية، نجيو نعبروا له السكر نلقاو باللي السكر طالع بزاف، ونقولوا له راك ديابيتيك، يقول لي ما عندي حتى علامه، ما على باليش انا باللي ديابيتيك. كيف ما على بالك ديابيتيك؟ هاو طالع لك بزاف، كيلت السكر تاعك كاين اللي يقول لك جامي الوغ تقدر تكيلو في دارك في دقيقه واحده. وخاصه et ce que je vais dire est très important, quand il y a des diabétiques dans la famille, des antécédents. il a qu'un sa mère homo, il a qu'un son père عندهم هذا المرض، لازم هو يحاضر روحه، يعس روحه من 30 سنه باش ولهذا بلا ما يروح للطبيب. وهذه الامكانيات نقدر نقول متوفره. عندك لا بالانس باش تشوف الميزان تاعك، يقول لي انا ما وزنت روحك، عندك ما عنديش في الدار الميزان. كيف ما عندكش الميزان؟ ما تشوفش لا كورب نتاعي، الا كان طلعت في البوا ماشي مليح لازمك تنقص، والطبيب يعطي لك لو بوا تاعك ايديال باش ما ديباسيش. وكي ما ديباسيش هذاك لو بوا لازم دير ريجيم، والطبيب يعطيك لو ريجيم. يعني شفت كيفاش الطب الحديث كيفاش راهو الان قريب للمريض، وخاصة قريب للإنسان اللي غير مريض. الإنسان ما على بالوش باللي راهو مريض، راهو يكشف في عدة من الأمراض الآن الخطيرة بلا ما يروح للطبيب. وهذا مهم جدا. شكرا جزيلا Professeur Djamaldine Nibouche, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, vous expliquez tellement bien les choses. Le plaisir est toujours pour moi, je suis professeur. Merci beaucoup Professeur Nibouche, chef de service cardiologie CHU UCND Alger. Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro consacré à l'hypertension artérielle. Il faut dire que le sujet est vraiment très très vaste. Salam, à bientôt. هذا العدد برعاية الكندي.